The sin entered the world through Adam and Eve. Diyan sa Old Testament, it is divided into three events. Human disobedience. God pronounces judgment, and Adam and Eve are sent out of the Garden of Eden. There is an obedience na naitabo, and there is God who pronounced judgment. Unsa man tong naitabo? They disobey God. Then after they disobey God, unsa ilang gihimo? Unsa isulti sa Ginoo sa ila? Ikaw ikaw bitin, butangan nako o kining butangan nako og gap between kanimo ug sa tao o sa babae. Kung maunhan nimo ang babae o ang tao, paako nimo yan tikod. Pero kung maunhan ka, pukpukon ang imong ulo, antod mamatay ka. Og tanang adlaw sa imong kinabuhi, magkamang ka, magkaon ka og abog sa yuta. Wala yan judgment sa bitin, katong Satanas. O gingnan niya ang babae, ikaw babae, kay kasala man ka, makasinati ka og kasakit sa panahon sa imong pagpanganak. Pero magandoy gyapon ka sa imong asawa. Bisag moingon ka nga, sakto na ning usa. May imong usa naabot og 20 ka buok. Ha? Part na siya sa judgment sa Ginoo. Although sakit siya sa pagpanganak, pero mangandoy ka gyapon sa imong bana. Ang judgment sa lalaki kay Adan, kay ikaw Adan nakasala man ka, siya yang gihimo. Tanang adlaw sa imong kinabuhi, magpaagas ka sa imong singot aron ka makakaon. Maghago ka, umaka. Oh. Unya, dili ka makakaon kung dili ka magpaagas sa imong singot. Unya ang yuta nga imuhang ugmaron, dili mo undang sa pagtubo ang sagbot o labi na ang sangpinit. Oh, mo na ingon sa Ginoo. That is judgment. And then ang naman isa, sent out. Tanawa, buhong sila sa sulod sa Garden of Eden. Wala na sila naghago, wala na sila nagtanom, wala na sila gihimo sa laktod na pagkastorya, kay dunay daghang pagkaon dito sa Garden of Eden. Pero sa dakasala na sila, gihingin lang sila sa Ginoo. Ingon siya, hawa mo diri sa Garden of Eden. Ingon pag-ani si Adan, ingon niya, may tago ang tao, pero nasakpan sila sa Ginoo, gingnan sila sa Ginoo, hawa mo diri Tanawa. Buhong sila, pero kay nisubak man sila sa Ginoo, nakasala man sila sa Ginoo, may resulta sa punishment sa ila o may resulta sa pagpahawa sa ila sa usa ka abundansya nga dapit. The same pud na sa tua. If we commit sin against God, laumi nga there is drought diya sa ato ang kinabuhi. Kapit-os sa kinabuhi. Nabisa kung saon nato paningkamot, nabisa kung saon nato og ugmad sa kinabuhi, walay improvement